आज आम आरंभ करवा प्रीपोजिशन फॉर्म इनटू ऑनटू मु गला अध्याय कही गला भिडियो भी कही प्रीपोजिशन कौन प्रीपोजिशन को आम जदि संधि विच्छेद करवा कि डेरिवेटिव प्रोसेस जीवा ताने प्री प्लस पोजिशन प्री अर्थ प्राक पूर्व गोटे वाक्यर आरंभ बस गोटे वाक्य शेष बस अर्थात जदि नाउन सहित एडवर्ब को जोग करेछि ताने नाउन रो शेष प्रीपोजिशन बसिबो एडवर्ब पूर्व प्रीपोजिशन बसिबो ताने एडवर्ब नाउन प्लस एडवर्ब को दुईटा को संयोग करुछि जो प्रीपोजिशन नाउन दुईटी वाक्यर संयोग सृष्टि होछि प्रीपोजिशन प्रथम नाउन पदर शेष बसिबो द्वितीय नाउन पदर आरंभ बसिबो तार स्थान होछि प्रीपोजिशन स्थान होछि दुईटी वाक्यर मझी अंश को तार स्थान ए प्रीपोजिशन काम कौन ना दुईटी नाउन वाक्य को संयोग करवा गोटे नाउन वाक्य सहित गोटे एडजेक्टिव संयोग करवा गोटे नाउन वाक्य सहित गोटे एडवर्ब संयोग करवा गोटे नाउन वाक्य सहित भार्ब संयोग करवा जेते भार्ब संयोग करुछि सेते भार्बटी आज्ञा गेरुंड अर्थ क्रिया विशेष भाव में गणित होछि तेणु आम जो प्रीपोजिशन जो अंश फॉर्म रही आम क्यों स्थान में प्रयोग करवा ना जो स्थान में कार्यटी आरंभ होछि से स्थान को सूचेवा पाई आ कौन सी स्थान दूरता को सूचना देवाई आम फॉर्म व्यवहार करी जमीती आपण को केतोटी सेंटेंस मु कहूची जे ध्यान से सुनतु द ट्रेन इज फ्रॉम कटक कटक ठारू ट्रेन टी छाड़िबो बा कटक रे ट्रेन टी अछि कटक ठारू छाड़िबा आरंभ करिवो द ट्रेन इज फ्रॉम कटक कटक रे ट्रेन टी अछि बा कटक रु छाड़िबो ट्रेन आरंभ तार आरंभ करिवो छाड़िबा कार्यटी आरंभ करिवो कटक ठारू से जगह आपण माने फॉर्म व्यवहार करेंगे कोल्ड विल इज ब्लोइंग फॉर नॉर्थ दक्षिण दिगरु ठंडा पवन बहु अच्छी तार बोईबाटा कौट आरंभ है नॉर्थ बा दक्षिण दिगरु आरंभ होची तेणु से फॉर्म व्यवहार करागला दूरता पर आपण मानक यदि कह किपरि भाव दूरतार केमी संयोग करा ना द रेलवे स्टेशन इज 5 किलोमीटर फ्रॉम आवर विलेज आम गाँ ठारू रेलवे स्टेशन टी 5 किलोमीटर आम ये सब वाक्य भी कहते नीतिदिनिया ये वाक्य आम भीतर समालोचना होची किंतु आम जानी पारु नांती जे ए वाक्य संपूर्ण भाव में ग्रामर परिवेशित रही बोली My house is 2 kilometers from market. मो घर ठारू बजार टी 2 किलोमीटर रे अवस्थित फॉर्म जानी पाइले प्रथमतः जो स्थान रु आरंभ होती कार्य से स्थान को सूचना देवाई किंबा स्थान दूरता को सूचना देवाई आम फॉर्म व्यवहार करी इनटू तापर आपण मानकर आसला इनटू समस्ते जानती इन अर्थ है भीतर को किंतु एक्चुअली कथा इन ओडिया होची स्थान काल परिस्थिति सूचक शब्द होची गोटे इन ये केते प्रयोग करा जाय था ना पोजीशन ले ये
ପ୍ରୟୋଗ କରାହୁଏ। ଇଣ୍ଟୁ ଅର୍ଥ ଭିତରକୁ, ଇଣ୍ଟୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିତରକୁ। ଇଏ କେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଗତି କରୁଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା ହି କେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ରୁମ୍, ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଡ ସଟ୍ ଦ ଡୋର୍, ଦ୍ୱାରଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗତି କରୁଛି, ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଡୋରଟି ବନ୍ଦ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗତିଟା ଚାଲୁ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ହି କେମ୍ into the room and shut the door. The frog jumped into water. ପାଣି ଭିତରକୁ ବେଙ୍ଗଟି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। He would throw his rubies into fire. ଦେଖନ୍ତୁ, he threw the rubies into fire. rubies ଅର୍ଥ ହେଲା RUBIBBIS। rubies ଅର୍ଥ ହେଲା ଆବର୍ଜନା, ମଇଳା ଆବର୍ଜନା। ନିଆଁ ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛି। ହେଲା ଇଣ୍ଟୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଇନ୍ ହେଉଛି ପୋଜିସନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସେଭଳି ଅନ୍ ଟୁ, ଅନ୍ ଟୁ, ଅନ୍ ଆଉ ଅନ୍ ଟୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଅନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ ଟୁ। ଅନ୍ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଉପରେ, ଅନ୍ ଅର୍ଥ ଉପରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଅନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଅନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶ୍ରିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଆମେ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଉପରେ ବୋଲି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଏ ପୋଜିସନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଉପରେ। କେମିତି? ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ପୋଜିସନ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ବହିଟି ଅଛି। ସ୍ଥିରତା ଭାବରେ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ବହିଟି ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଡ ଆଶ୍ରିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଆଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଛି, ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମୁଁ କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶ୍ରିତ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହାସଲ କରାଯାଇଥାଏ। ବହି ଯେତେବେଳେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଆପେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, କେହି ଲୋକ କେହି ଜଣେ ତାକୁ ନେଇକି ତା ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ତ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପୋଜିସନରେ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଅନ୍ ବା ଉପରେ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବୁକ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ। ଅନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ଉପରେ। ଏହାର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଅନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଅନ୍ ଟୁ। ଉପରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତଳକୁ ବା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେମିତି ୱାଟର ଇଜ୍ ଡ୍ରିପିଂ ଅନ୍ ଟୁ ଫ୍ଲୋର। ଡ୍ରିପିଂ ଅର୍ଥ ମାଂସର ଚର୍ବି ଅଂଶରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ପାଣି। ଅନ୍ ଟୁ ଫ୍ଲୋର, ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ୱାଟର ଇଜ୍ ଡ୍ରିପିଂ ଅନ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ଲୋର। ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ୁଛି, ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଠି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ ଟୁ।
द पैसेंजर स्टॉप्ड पैसेंजर्स अर्थात যাত্রীবাহী গাড়িটি রহিলা আউট অফ द ट्रेन ବାହାରୁ ଆସି onto the ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା passenger stopped out of the train onto the ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରୁ ବା ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବାହାରୁ ଆସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର onto into in ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବୁଝିଲେ 36ଟା ପଦ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ 36 ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ କରିକି ବୁଝାଉଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକୁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।